nga di manon dito nga aldaw so sakway nga ikararagang isuda dito nga aldaw may kut na isang sangayan. It's the first birthday of Sally after nga sardong isuna nga nagtrabaho. So he's too young, iti retirement age. Iso nga actually grade 1 pa lang isuna. Agyaman na kiniapo Diyos na nadami na rin yung natawin. I am overwhelmed. Ngamin, idi nag-65 isuna. That was the day nga i-request na kiniapo Diyos nga agsardeng nga agtrabaho. Nung dahito yung 1 year yakat hanga nagsardeng. Very active nga. Siguro kanya na nga ikot, hana nga mauawatan tirik na. Iso nga, nagsubli nga nagtrabaho, she had been very busy serving iti gobyerno. Wow. Nga hanap pa lang nga in-release di ay pagka-midwife na, pagka-nurse na, pagka-mother na, pagka-friend na, iti kliyente na. So I know nga, di may nga tawon nga ikot limabas nga kasla nga angin, kinkwana. Only to find out nga, idi nag-month of December ko na ala, birthday kya. Kut awang kwartak ko na nga ipiman, master ka. Tirigan na, pati siya kung kukwartak. Paano na? But anyway, we are still thankful to the Lord. Yes. After all, we realize that money is not everything. Yes po. Money is very important in our life, but life is more important. And family is most important. Kung nanapin manimang tatay nga, ay nangay dyan na nipututan niya. Hantay yung nga amo na niya tirikinana. Actually, my friend, imong, may kumpadre. Siguro isunamot niya iti may sana taong nga, hana nga amo na niya tikasta na nga mang Christine Sally. Iso nga siguro kung nanaguray pa man. Numabalbalin kuthan pa nga birthday. Tapno makaunong pa no ada pa iti aramido na nga mang please iti birthday niya. But then, uray an anwan tayon sakot we cannot do anything. Talaga nga uray no anya ti arapaap tayo nga amo nga pati dagito anak na ngayket. Ti panunutan da idi idi after the 65th birthday na. Kabigatan na panunutan da siguro no anya ti kastada nga mang regalo kini mama da. Iti laksi, iti ado-ado nga sacrifices na kanyaga, iti ayat na kanyaga nga halos hana nga amo no anya ti kastangan na nga mang ibuhos talaga iti anak na. I know the heart of Sally, talaga nga awan, iti sabali nga wish na, iti hope na, iti biyag, no kas ano na nga kadwaan na iti anak na, tapno iso dapat agbalid damot nga uray kas ano damot nga mang-realize iti biyagda, yes. Nga mangpunno iti ayat iti biyagda, tapno masubalitan da ni inada. Ngem, urean anmon tayo gayam, we cannot repay the sacrifice of a mother. Yes. And I have seen that Sally nga isuna nga every time nga mariingay ko, ana nga tati ikas ka dagito anak ko, kas lang nga kurang kano. Kurang pala despite the many efforts niya inaramid na itibiyag na ngayon, she finds it lacking lata. Nga magyaman tayo kiniapo Diyos, kunana, urawan ko kwarta kag birthday ako, tangik kunana ngay, invoice out na gamin. Iso nga, han siguro ka din, bagbaga na lang diyan. Sponsor ni Pusko na oh yeah, you see? Iso nga, kasgay gayang di kastanti ayat niya po Diyos. Bagbaga na awang kwartanan, ituloy na nga at birthday party. So we are so happy, like kung nanirita tayo, one way or the other, we are related to Sally. Gaputa friend tayo isuna, kapsa tayo isuna, and that's the reason why we are all together here. Dagay da duma, kaya't dati umain yung handa nga nakabirok di chimpo, agyaman tayo, nakachimpo tayo niya. Yes. So, guys, so we really would like to thank the Lord for this day. Nga, our hope, our prayer is for her to have many, many more birthdays. Kasi grade 1 pa lang eh. Iso nga manupay nga tawon, iti aglabas, tapno, yung gana nga, jay hope na, jay wish na ikat matungpal. So right now, I would like to pray for the family.
We thank you, Lord, for gathering us together to celebrate with Sally iti daytoy nga birthday na. Agyaman akmet iti kinatibay iti loob na. I know that she is very strong, gaputa, ti ayat nga nagapuking kaapo Dios ket isu iti adahin kuana. I know that she is very thankful ta nagkaroon isu na iti ubing nga natataraki. I know nga ti prayer na nga kanayon ket no kasano nga agbalin dagiti anak na nga responsible to themselves first and to be able to achieve their dreams in life. Ket kasjay amok ti dream na. But for now, I would like to thank you, Lord, di manong dagiti nga birthday ket makipag-celebrate kami agyaman kami tingka. Kasi ka iti nang iti biyak itong galmay sa aglalo tingkuana. Agyaman kami matapo ta dagiti ubing na nga all-out support para tingkuana. Na iti inaldaw-aldaw iti biyak datot amo nga titarigagay datot no kasano nga makaduan dat may ni mama datat no agrat sakpay. Haan lang iti birthday but aglalo ako Dios ta. Daytoy nga aldaw nga ket na isang sangayan gaputa isu ti panglagipan mi pinakayan na kanna. Agyaman kami nga ron ako Dios ket ituloy mo nga ang patel kingkuana kadagiti arapaak na pa itibiyag sikat itubulong kingkuana. Papiksa umpay tinakom na, papiksa umpay ti aramid iti ima na, nagtrabaho pa tatno magunod na dagiti rumbong na nga aramidan tatno agbiag pa isuna nga para lang iti pakayday-dayawan tinagan mo. Bendisyon ang tibiyag na atinugampay de salunat na ako Dios amo maadamot tagay physical nga mariklik na nanumangisan amo mi ako Dios na intalik na dagiti tingka sikat ti mangagas. Dagiti anak na ako Dios amo ada iti arapa da pay iti biag. Ada nga papig sa umot isuda at no all out support da taking kuana. As I would like to pray for imong natin naman ti ayan na we pray for you wherever you are, that no makadanong ka iti tiyempon ti panangan, we will pray, you will arrive, that no agmay sa tayo mang-celebrate iti daytoy nga birthday. Salamat mo kadagiti nang i-provide dagiti sponsors no adinuman ti nagapwan na among mi Apo Dios nga inusar mo lang kita tao at no mai-provide dagiti nakasasagutan. Ngayon we continue to thank you, bless the food Father for us, that we continue to partake of this, to celebrate daytoy nga aldaw with a prayer nga tuloy pa'y kumana yun ang pa'y iti aldaw iti biyag na tapno ag-celebrate kami. Da kami mo nga aldaw, we would pray for our own families nga daytoy nga celebration as we celebrate with them in happiness because of this birthday. Kadwaan na kami mutlaran amin tapno may sa kami iti panunot kan naton tapno ituloy mi pa iti nga aldaw. Kanya kay dagiti aramidon mi si kaapo iti magipag-sentro tapno ti sentro na iti amin ket ti Thanksgiving mi gaputa ipalpalubos mo dagiti nga mapasama kunya. Thank you Lord ket dagiti man ti dinawat ko iti napateg nga ngalan ni Apo mi nga Jesucristo. Amen. Amen. Sige man, kantahan tayo man. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Ayan, happy birthday. Ay, wow. Makita, dahil nga mula, very robust ito na. Or a person nga hangin Yes. na nangangailangan siya ng maraming aruga, pero blooming. Wow, oh, di ba? Like this plants. So I would like to dedicate this paadun dahil Wow. i-picture lang ito sarili. Actually, nadilam na dahil when she came in the house. I don't know what month was that. Kuna na itang datuman, di ta pamula. Iso ngayon, diag sapay, di maringat. Nakman kita ang diyan, mula nga dinita ni Sally. Actually, dahil yung insina-sinak na eh. Yung nagadu nga puon.
Luan natin kaadong ti bulong na ito. Umado ka pa, isunto ti kinaadong ti birthday na sumangtod. Yes, ayan. Okay, yes. So, ayan. Si Ma'am Rosemary. Laging kinukod eh. Apo mo? Ayan. Enjoy the birthday. Ayan. Yay. Ayan. Ayan. Hello po. Hi. Hi po, ma'am. Ayan. Enjoy your meal. Enjoy po. Hello po. Hi. Para may remembrance. Yeah. Hello. Yes. Enjoy your meal, ha? Ayan. Okay. Ayan. Ito na yung mga attendants ni Ma'am Sally. Ayan. Wow. Vlog na yung birthday mo. Para makita mo yung birthday mo. Ayan, hello ma'am. Ayan, ang ating celebon. Tingnan natin yung mo. Ito na po yung handa niya. Ayan, iba-ibang. May fried rice. Ayun, may fish. Fish fillet ba yan? Ayan, may chicken. Ayan. And, ayan. Fish fillet yan. Ayan, with all the... Hello there. Ayan, okay. And over here, hi Ma'am Rosella. Yeah. Enjoy your meal, mga madam. Ayan, mamaya na yung speech na. Prepare your speech daw. Hi, hello. Opo, ayan. Ayan, hi. Hello there. Ciao. Yeah. Sarap, ayan. Hello, Joshua. Ayan si Joshua. Nakita rin tayo, Joshua. Ayan. Anong say mo ulit sa mami mo? Anong message mo sa mami mo ulit? Ano? Oh, ngayon na. Sige, kain ka muna. Ayan. Ayan, si Hello there. Anong message mo sa mami mo? Happy birthday ulit. Happy birthday, Mama. Okay. I love you. Yeah. Okay. Okay. So, ayan na po, guys.